여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 우리는 지난번에 화목케 하는 자, 화평케 하는 자에 대한 이야기를 했습니다. La clase pasada hablamos de los pacificadores. 피스메이커라고 말하죠. Los pacificadores en inglés son peacemaker. 얼마나 참 좋은 이야기인지 모릅니다. No saben cuán bueno es estas palabras. 오늘은 마지막으로 의를 위하여 핍박을 받은 자. Hoy vamos a hablar por último de los bienaventurados los que padecen persecución. 복이 있나니 저희는 천국이 저희 것이. Por causa de la justicia, 의를 위하여 핍박을 받은 자가 누굽니까? porque de ellos es el reino de los cielos. 저는 그냥 이렇게 생각을 했어요. Yo pensé de manera sencilla, 복음을 전하고 viviendo para el Evangelio, 그 사람이 정말 죄 사함을 받고 esa persona que reciben la salvación 화목되면 y obtienen la paz, 굉장히 복된 삶을 살겠지. serían personas muy benditas. 그러면 나하고 좋은 관계를 가지고 Y esas personas tendrían buena relación conmigo. 그래서 너무너무 화목하고 행복해질 거라고 생각을 했어요. Pensé que tendrían mucha paz y felicidad. 근데 이제 실제로 제가 복음을 제 만사에 제사함 받고 했지만 그렇지 않는 걸 Pero 느꼈어요. cuando yo anunciaba el Evangelio, en la realidad recibían la salvación, pero no siempre era así. 복음을 하나하나 두 번 구원받고 나오니까 Después de que recibían la salvación uno por uno, 가족들과 친척들이 나를 미워하고 싫어하면서 en el caso mío, mi familia me empezó a odiar, mis parientes también. 구원받은 형제들이나 그 형제나 나를 핍박하고 대적하기 시작했어요. A mí y a otros hermanos salvos nos empezaban a perseguir. 세상에 참 많은 교회가 있는데 Hay muchas iglesias en este tiempo. 다 차이가 있겠죠. Obviamente cada iglesia tendrá sus diferencias. 교회하고 어떤 교회 차이가 있냐면 Pero ¿cuáles serán las diferencias? 어떤 교회는 말씀을 전하면서 말씀을 그 사람들이 죄에서 사함을 받고 거듭나서 막 깨끗한 마음을 갖도록 하는 그런 교회가 있는가 하면 Hay alguna iglesia que anuncian el Evangelio para limpiar el corazón. 어떤 교회는 우리가 죄가 어떻게 사는지 정확하게 가르쳐 주지 아니하고 Pero otras iglesias no enseñan con claridad sobre el Evangelio. 회개하고 착하게 살고 성실하게 살라고만 가르치는 Solo enseñan que deben arrepentirse de sus pecados y esforzarse para ser buenas personas. 사람들은 그 교회 다니는 사람들은 아무리 성실하게 살려고 해도 내가 죄아야 치기 때문에 악을 행하고 그러니까 늘 가책 가운데 살게 돼. Por eso aquellas personas que van a ese tipo de iglesias, por más que se esfuerce por hacer el bien, siempre vive condenado por sus pecados porque hay mal en su corazón. 살 때까지 내가 다니던 교회가 그런 교회. A la iglesia que fui hasta los 19 años era de ese tipo. 행하려고 노력했어. Yo traté de hacer el bien. 죄 사함 받아 막 죽어갈 힘을 다해서 애를. Me esforcé para ser libre de mi pecado con todas mis fuerzas. 내가 죄를 씻고 좀 더 깨끗해져야 하는데. Yo debería ser limpio a través de mi esfuerzo, de mis pecados. 흘러갈수록 죄가 씻어지는 게 아니라 점점 죄가 더 많아졌습니다. Pero mientras más lo intentaba, más me llenaba de pecado. 용서해달라고 기도하고 했어. Diario yo oraba para que me limpiara mis pecados. 내가 기도를 했지만 죄가 사해졌느냐 안 사해 그걸 정말 알 수가 없었어. Pero nunca podía saber si realmente era limpio de mis pecados. 뭐 적고 가벼운 건 사해진 것 같은데. Aunque tal vez algunos pecados leves sí sentía que desaparecían. 큰 건 암만 기도해서 사해진 것 같지 않아. Pero algunos pecados que me parecían muy grandes, por más que lo intentaba, no desaparecía. 이제 막 성경을 읽기 시작했어. Entonces yo empecé a leer la Biblia. 성경을 여러 번 읽다가 보니까 Cuando empecé a leer varias veces la Biblia, 서서히 내 마음 안에 성경에 대한 윤곽이 이렇게 드러나기 poco a 시작했어. poco las palabras de la Biblia empezó a entrar a mis ojos. 그 성경이 우리에게 이야기하는 뭔지를 알게 됐어. Pude saber qué es lo que la Biblia quiere decir a nosotros. 그걸 알고 난 뒤에 내가 깜짝 놀란 것은 Y lo que me impactó cuando leía era 내가 지금까지 한 신앙이 잘못됐구나. que la vida de creencia que hice hasta el día de hoy estaba mal. 나는 내가 죄를 씻으려고 했는데 Yo por mi cuenta intentaba ser libre de mis pecados. 죄를 씻기 위해 막 회개하고 애를 썼네. Yo me esforzaba para limpiar mis pecados. 그 당시에는 저만 그렇고 우리 교회가 전 우리 주변에서 다 그랬으니까 Como en aquel tiempo era la única iglesia a la que iba a nuestra casa, 그게 하나도 잘못된 줄 알지 못했어. por eso no sabíamos que estaba mal. 성경을 읽으면 느낀 것은 Pero mientras leíamos la Biblia, lo que entendimos fue 우리 힘으로 안 씻어지는데 que el pecado no se limpiaba con nuestra fuerza. 또 제가 씻어지는 건 아닌데 Por mi esfuerzo no se limpia el pecado. 내가 이제 그 사실을 발견하게 된 겁니다. Pude descubrir esa verdad. 그래 죄는 내가 노력하거나 애쓴다고 씻어지는 게 아니에요. Entonces el pecado no se libera por mi esfuerzo. 우리 힘으로 안 돼도 예수님이 오셨어. Por eso Jesús vino a este mundo. 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. Él murió en la cruz por mí, por eso. 그 십자가가 온전하게 우리 죄를 사했다면 Y si Él limpió el pecado en la cruz perfectamente, 내 죄가 없어진 게 당연하다. entonces es correcto que ya haya desaparecido mis pecados. 성경을 읽어보면은 Por eso, si vemos en la Biblia, 특히 예레미야 31장 34절에 si vemos en Jeremías 31, 34,
내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 Dice 기억하지 Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 여호와의 말이니라. Esto es la palabra de Jehová. 그래 하나님이 내 죄를 사도 완벽하게 사했겠지. Entonces Dios me hizo perfecto, me liberó de mis pecados. 하나님 말씀 내가 그들의 죄악을 사 다시는 그 죄를 기억지 않아. 여호와의 말. Aquí dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. 내 죄를 사하는 건 하나님이지 인간이 아니야. Dios no es hombre para mentir. 내가 내 죄를 사할 수가 있는 게 아니야. No soy yo quien limpia el pecado. 하나님 내 죄를 사하신 거지. Dios es el quien limpia el pecado. 예수님을 보면 우리 모든 죄를 예수님께 넘겼어. Entonces Dios pasó todos nuestros pecados a Jesús, 예수님이 우리의 모든 죄를 하나님 우리 모든 예수님께 넘겨서 pasando todos nuestros pecados a Jesús. 이제 내가 죄가 나에게는 예수님에 넘어갔고 Entonces mis pecados pasaron a Jesús. 내 죄가 예수님께 넘어갔다면 Y si mi pecado realmente pasó a Jesús, 내가 이상 더 죄인일 수가 없는 것이. yo ya no puedo ser más pecador. 특히 요한복음 1장 29절에 En San Juan 1, versículo 29 dice, 요한이 이튿날 예수님께서 자기께 나오심을 보고 y vio Juan a Jesús y dijo, 아니 뭐라고 말했어? ¿qué dijo? 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 여러분 이 성경 너무너무 유명한 말이기 때문에 Ya que este versículo es muy popular, 여러분 이 성경을 외운 사람 굉장히 많습니다. hay muchas personas que memorizan este versículo. 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 요한은 예수님 보고 뭐라고 말했습니까? ¿Qué dijo Juan el Bautista a Jesús? 죄를 지고 간다고 말했어요. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 죄를 지고 간다. Él carga el pecado del mundo. 그렇습니다. Eso es cierto. 우리 미국 크리스마스 칸타타라는데 Nosotros hacemos la cantata Christmas Cantata. 21개 도시에서 칸타타를 합니다. En Estados Unidos lo hacemos en 21 lugares. 물론 합창단이 있는데 한 100여 명이 넘지만은 Y miembros de coro son más de 100. 장비도 굉장히 많았어요. Pero también los equipos que se utilizan son muchos. 장비 어떤 장비들이 있느냐 하면은 ¿Qué tipo de equipo se utiliza? 무대 세트도 있고 Se usa escenografía, 그 의상들도 있고 también vestuarios, 소품들도 있고 utilerías, 방송 장비도 있어요. también equipos de sonido y video y audio. 뉴욕에서 출발해서 LA를 거쳐 LA에서부터 이제 21개 도시를 방문. Entonces, partiendo de Nueva York, en primer lugar van a Los Ángeles y desde Los Ángeles parten a los 21 lugares. 4,200km. De Nueva York a Los Ángeles son 4.200 kilómetros de distancia. 그냥 한 3일을 밤낮 운전해야 합니다. Entonces, los que manejan tienen que viajar por 3 días. 한 20m쯤 되는 큰 트레일러가 몇 대나 됩니다. Entonces, varios trailers de 21 metros de largo se mueven juntos. 명씩 교대로 이제 자가면서 운전해서 LA까지 밤낮 쉬지 Y entre 않고 dos personas, turnándose, viajan día y noche rumbo a Los Ángeles. 그래 합창단들은 트럭을 타고 가는 게 아닙니다. Pero el Coro Gracias obviamente no se mueve dentro del tráiler. 합창단들은 비행기를 타고 LA로 이제 이틀 뒤에 출발. El Coro Gracias toma el avión 2 días después rumbo a Los Ángeles. 왜냐하면 짐은 전부 다 트레일러에다 실었고요. Porque todos los equipos son cargados en el tráiler 사람들 버스를 타고 가고요. y el resto del equipo se mueve en los autobuses. 트레일러가 2대, Entonces, 2 trailers, 버스가 4대, 4 autobuses, 52인승 버스가 4대. cada autobús con una capacidad para 52 personas. 그다음에 트레일러에다 실어보내고 Entonces, todos los equipos y utilerías se cargan en los trailers 몸만 이제 LA로 갑니다. y el Coro Gracias nada más se mueve en avión a Los Ángeles. 다 싣고 가기 때문에 Porque todos los equipos se mueven en los transportes. 짐을 가져가지 않습니다. Por eso el Coro Gracias 누가 싣고 가요? no llevan sus propias maletas. 트레일러가요. ¿Y quién lleva todos los equipos 버스도 싣고 가고 y las utilerías? Los trailers. 방송 장비도 가져가고 La escenografía, 영상 장비도 가져가고 los equipos de video, sonido y audio. 소품도 가져가고 También la utilería, 그 합창단 의상도 가져가고 también los vestuarios del coro. 합창단은 빈손으로 갑니다. Y el Coro Gracias se va con las manos vacías. 그렇습니다. Así es de simple. 그와 마찬가지로 Igual que esto, 우리가 하늘나라 갈 때 cuando nosotros vayamos al cielo, 얘는 예수님 다 지고 가고 Jesús se lleva todos nuestros pecados. 빈손으로 가는 겁니다. Nosotros nos vamos con las manos 예수님이 vacías. 죄를 지고 가실 때 다 가져가시지. Cuando Jesús llevó nuestros pecados, se llevó todo. 몇 가지 남기도 그렇지 않습니다. Él no dejó ni una pizca de pecado. 세상 죄를 지어는 하나님의 어린 양. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 여러분 믿든 말든 간에 Creamos o no,
세상 죄를 지원하는 하나님의 어린 양이로다. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijeron. 하나님의 말씀이 그렇게 말합니다. La palabra de Dios dice eso. 그러면 세상 죄가 예수님에게 지고 갔다는 겁니다. Que el pecado del mundo lo cargó Jesús, dice la 여러분 Biblia. 생각은 어떠하든지 간에 Sin importar cómo ustedes piensen, 성경은 말하기를 la Biblia dice, 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그래서 여러분 그때 예수님이 이 세상의 모든 죄를 지고 가셨어요. Es por eso que en aquel tiempo Jesús cargó con todo el pecado. 그건 여러분 박옥수 목사 이야기. Esto no es solamente la historia del pastor Oxopar. 유명한 신학자의 이야기가 No es tampoco la historia de algunos estudiosos de la Biblia. 이야기도 아니고 정치가의 이야기도 아닙니다. Tampoco es un cuento que cuenta la Biblia. 하나님의 말씀인 성경이 그렇게 Este es la palabra de Dios y en la Biblia está escrito así. 성경이 말하기를 La Biblia dice, 보라 세상 죄를 지원하는 하나님의 어린. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 누가? ¿Quién? 예수님을 보고 그렇게 말해. A Jesús lo llamaron así. 성경 말하기를 La Biblia dice 예수님이 que Jesús, 세상 죄를 지고 갔다고 말합니다. que cargó con el pecado del mundo. 그렇기 때문에 여러분 죄를 우리가 해결해야 할 일이 없고 Entonces no somos nosotros los que debemos solucionar el problema del pecado. 처리해야 할 일이 하나도 없어. Nosotros no debemos hacernos cargo de nuestros pecados. 죄를 사할 때 한 90% 사하고 Cuando Jesús murió, no se llevó 90% 10%는 네가 알아서 해라. y luego nos dijo a nosotros, tú hazte cargo del 10%. 우리가 죄를 위해서 해야 할 일이 있지만 Si Él nos hubiera dicho eso, nosotros tendríamos que hacernos cargo. 다른 건 다 두고 Pero Jesús dejó todo lo demás. 죄를 예수님께 넘기는 일도 우리가 하면 잘못합니다. Si nosotros nos encargamos de pasar nuestro pecado a Jesús, también eso está mal. 죄를 어떻게 하는 거 우리가 하는 모든 건 잘못하는 것이에요. Todo lo que hagamos está mal. 예수님이 하셔야 하는 것이에요. Esto Jesús es quien debe hacerlo. 여러분 우리가 죄를 위해서 무슨 일을 한다는 El 거 hecho de que nosotros hagamos algo para ser libres de nuestros pecados 예수님을 무시하는 것이에요. es menospreciar a Jesús. 죄를 잘 못할 것 같으니까 Porque desconfiamos que Jesús sea capaz de limpiar todos nuestros pecados. Por eso 지금 부족하니까 intentamos de hacerlo. Como sentimos que Jesús no puede hacerlo, entonces nosotros tenemos que hacer. 예수님을 불신하게 하는 거예요. De ese modo, desconfiamos de Jesús. 죄의 문제는 우리가 해야 할 일이 하나도 Pero para limpiar el pecado, nada debemos hacer nosotros. 근데 여러분 사탄은 인간을 속였습니다. Pero Satanás engañó al hombre. 예수님이 하신 걸 바라보지 아니하고 No deja que veamos lo que Jesús ha hecho. 이제 우리가 뭘 하는 걸 중요하게 여기도 Satanás hace que sea más importante nuestras propias obras. 당연히 그렇죠. Así es, ¿verdad? 내가 그린 그림하고 Lo que yo dibujo 형제가 그린 그림하고 y lo que dibuja un hermano, 누구 그림이 더 중요하겠어? ¿cuál sería lo más importante? 내가 하는 게 더 중요하고 Lo mío es más importante, 내가 ¿verdad? 한 것 더 관심을 Yo 가지고 pongo más interés en mis propias cosas, ¿verdad? 내가 뭘 하는 쪽으로 인간의 마음을 이끌어왔어. Satanás así ha dirigido nuestro corazón para que se enfoque en sus propias obras. 무슨 노래가 무슨 수를 해도 우리를 위해서 우리 죄를 손끝만한 일을 할 수 Pero 없어. por más que hagamos, nada podemos hacer por nuestro propio pecado. 참된 복음을 전하는 자들은 Pero los que anuncian la verdad, el Evangelio, 인간의 행위와 노력이 무익하다고 가르치고 enseñan que las obras del hombre son inútiles. 그러나 그 십자가의 능력 외에 다른 것은 어느 일도 죄를 사는 도움을 못 준다고. Que fuera de la obra de Jesús en la cruz, no hay nada que pueda hacernos 그러나 libres. 사탄은 사람을 속였어. Pero Satanás engañó al hombre. 내가 선한 일을 하는 건, Que tú hagas el bien, 충성하는 것, que uno sea obediente, que no cometa ningún error, 내가 정말 죄를 위해 노력하는 것, esforzarnos para no caer en el pecado. 이런 걸 중요하게. Todas estas cosas hizo que fueran más importantes para el hombre. 이런 생각을 가진 사람하고 전적으로 하나님을 의존하는 사람하고 마음이 다르기 때문에 Pero ya que el corazón es diferente entre las personas que piensan de este modo y las personas que dependen de Jesús. 기본적으로 사탄은 하나님이 우리 죄를 사하는 그 이 역사를 완벽한 적으로 이룬 것을 불신하게 만들고 우리가 뭘 해야 한다는 생각을 넣어줘서 Satanás poniendo así una idea de desconfianza contra Jesús y haciéndonos confiar en nuestra propia obra. 일하고 우리가 열심히 일하고 우리가 기도하고 우리가 헌금하고 우리가 Nosotros tenemos que ser perfectos, tenemos que ser buenas personas, tener que ofrendar, ser personas fieles a la iglesia. Eso es lo que nos hace que parezca más importante. 그렇기 때문에 여러분 우리가 아는 걸 중요히 여기는 사람들이 대부분의 종교인이라는 것을 알게 Es por eso que podemos saber que todas las personas que piensan de este modo, que es más importante su propia obra, son 그러나 religiosos. 이제 우리가 복음을 전합니다. Por eso anunciamos el Evangelio. 우리 행위로 무슨 수를 써도 우리 죄를 조금 더 가볍게 할 수 없습니다. Nosotros no podemos aliviar peso del pecado. 죄를 사하는 일은 십자가 예수 그리스도 십자가 외에 다른 길이 없습니다. El único camino es Jesús en la cruz. 이렇게 말합니다. Así compartimos. 즉시 사람들이 말합니다.
Pero las personas responden, 그럼 아무 일도 안 해도 됩니까? entonces nada debemos hacer, 죄를 막 지어도 됩니까? podemos pecar libremente. 그런 식으로 해서 막 우리 복음을 비판하고 Interpretándolo de ese modo, se ponen en contra del Evangelio y se burlan del Evangelio. 바울이 복음을 전하는데 Cuando Pablo compartía la palabra, el Evangelio, 복음을 전할 때마다 많은 사람이 대적하고 비판하는 muchas personas empezaron a perseguirlo. 처음에는 바울 자신도 복음 전 얼마나 많이 비판을 했습니다. No saben cuánta persecución padeció cuando él empezó a compartir el Evangelio. 이 세상이 우리가 마태복음 1장에서 예수님이 태어나셨을 때에 헤롯 왕이 예수를 죽이려고 한 것. Del mismo modo, como vimos en Mateo 1, como el mundo quiso matar a Jesús desde que nació, 이제 이 세상 사람들이 사탄에게 속아서 그냥 내 선, 내 의 그걸로 가지고 예수님의 완벽한 구원을 다 가려놓고 내가 어떤 선에 그게 중요하다고. entonces estas personas también siendo engañadas, haciendo creer que sus propias obras son más importantes, se convierten en personas que matan y que se rebelan contra el Evangelio. 복음을 전하고 Entonces nosotros anunciando esta verdad, este Evangelio, 우리의 노력이 아니고 은혜로 제산받는 이미 제사해 놓은 것은 믿음으로 제산받는 그 일을 전할 때마다 cuando nosotros anunciamos este Evangelio que no tiene ninguna relación con nuestras obras, que es por la gracia, 사단은 꼭 대적하는 자가 일어나서 그걸 방해하고 그 사실을 믿지 못하도록 Satanás siempre levanta personas que se pongan en contra y que impiden que crean en esta verdad. 기독교 역사상 En la historia del cristianismo, 복음을 전하고 제3을 외치는 참된 복음 전도자 외에 핍박을 받은 자는 없습니다. no hay ningún misionero que haya anunciado la verdad del Evangelio y no haya padecido persecución. 반대로 참된 복음을 전해서 제3과 거듭난 역사에 일어나는 교회는 항상 핍박하고 대적하는 자들이 많이 Siempre en las iglesias donde se anunciaba el Evangelio y la verdad, siempre recibían persecución y tenían conflictos. 그래서 여러분 하나님께서 말씀하시기를 Entonces Dios dijo en ese tiempo, 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있다. bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, dice Jehová, porque de ellos es el reino de los cielos. 자, 여러분 알아야 하는 것은 El recibir persecución, 만일에 여러분들이 어떤 교회에서 예배를 드리고 하나님을 섬기는데 en el caso de que ustedes sirven a una iglesia 그 교회가 복음을 전하거나 복음을 전해 구원받는 사람이 일어나지 않으면 절대로 복음을 전하지 않거나 복음을 전해 구원받는 사람이 일어나지 아니하면 절대로 y 핍박하는 que esa iglesia, ¿esto qué quiere decir? Que cuando una iglesia no anuncia el Evangelio y no reciben salvación, entonces nunca va a haber persecución. 반대로 우리가 복음을 전해 구원받는 사람들이 일어나고 Pero del lado contrario, cuando nosotros anunciamos el Evangelio y reciben la salvación, 변화된 사람이 반드시 핍박이 오는 것입니다. para ellos sí o sí vendrá persecución. 여러분 나를 위하여 의를 위하여 핍박받는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말 할 때 기뻐하고 할 때 너희에게 복이 있나니 ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros recibimos insulto y somos burlados o recibimos persecución, tenemos que sentirnos felices. 하늘에 너희 상이 큽니다. Como dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os 선지자들이 같이 vituperen y os 핍박해. persigan y digan toda clase de mí contra vosotros, mintiendo. 성경이 뭐라고 말합니까? Gozaos y alegraos, dice. 이런 복음은 반드시 핍박이 일어납니다. ¿Qué dice la Biblia? Que bajo el Evangelio también hay persecución. 여러분 핍박이 일어나면 어떻게 하라고요? ¿Qué dice aquí? Que si hay persecución, ¿qué hagamos? 기뻐하고 즐거워하라. Que gocemos y alegremos, 하늘에 너희 상이 porque 큽니다. vuestro galardón es grande en los cielos, dice. 상을 받는다고요. ¿Qué dice? 참된 복음을 전할 때 Cuando anunciamos el Evangelio, 핍박이 일어납니다. hay persecución. 언제 핍박이 일어나죠? ¿Cuándo surge la persecución? 거듭난 사람이 일어날 때 핍박이 일어나는 거예요. Cuando las personas reciben la salvación. 그다음에 여러분 우리가 정말 이 복음을 전할 때 Por eso cuando nosotros anunciemos este Evangelio, 그냥 세 사람들 듣기 좋게 뭐 착하게 사세요, 뭐 진실하세요, 사랑하세요. no decimos cosas bonitas, sea buena persona, viva siendo una buena persona. 그렇게 하는데 핍박하는 사람 아무도 Si comparte de ese modo, nadie recibe 예, persecución. 좋습니다. 착하게 살지요. Ah, claro que sí, voy a vivir siendo una buena 근데 persona. 여러분 우리가 참된 복음을 전해서 죄사함과 거듭난 역사가 Pero 일어나. cuando nosotros anunciamos el verdadero Evangelio y se manifiesta la obra del Evangelio, 이제 그때 핍박하는 역사들이 일어나. en ese momento se levantarán las persecuciones. 그들은 핍박하는 역사가 일어날 Cuando se 때 levanten aquellas persecuciones, 핍박하는 걸 보고 viendo aquella persecución, 그 교회가 참된 하나님의 교회인 걸 알게 돼. podemos darnos cuenta que aquella iglesia es la verdadera iglesia. 공개의 건세 잡은 자 사탄은
Satanás, 비판하지 않습니까? ¿saben a quién causa persecución? 참된 하나님의 교회를 비판하는 거예요. Causa persecución a la verdadera iglesia de Dios. 여러분 정말 아무리 그 교회가 커도 Por más que la iglesia sea muy grande, 거듭난 역사 일어나지 si no hay obra del evangelio, no hay salvación, 사탄은 핍박하지 않습니다. nunca Satanás produce persecución a aquella iglesia. 그래서 하나님의 교회는 뭘 보고 하느냐면 Pero la iglesia de Dios, ¿cómo manifiesta? 나를 인하여 너희를 욕하고 Dice aquí, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal 그들이 모든 악한 말을 할 때 contra vosotros, mintiendo, 기뻐하고 즐거워하라 dice, gozaos y alegraos, 하는 너희 상이 큰. porque vuestro galardón es grande en los cielos. 복음을 제가 종종 핍박을 당하는 Nosotros anunciando el evangelio padecemos persecución, 핍박을 당할 때 pero cuando pasemos eso, 기뻐하고 즐거워하라. nos dice, gozaos y alegraos, 기쁘지 않습니다. pero no nos sentimos contentos, ¿verdad? 아, 너무 화나고 Nos da enojo, 너무 속상하고 nos sentimos como todo es muy injusto y muy sufrido. 내가 어느 성경을 보니까 Pero un día yo leyendo la Biblia, 기뻐하고 즐거워하라 합니다. me decía, gózate y alégrate. 어떻게 기뻐하지? 기쁘지 않는데. No me siento gozoso. 그래도 기뻐하라 그래 기뻐하자. Pero como dice Dios que me sienta gozoso, lo voy a hacer. ¿Voy a hacer así? 하하하하. Ja, 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 ja. 아, 기뻐하자. Ah, voy a sentirme gozoso. Ja, ja, ja. 합니다. Estoy bien. 근데 하나님이 은혜를 베푸시는 걸 Y pude ver cómo Dios me permitía la gracia. 얼마나 감사한지요. No saben cuán agradecido me sentía. 나도 Yo también 축복받는 사람에 속하는 También formo parte de aquellos que reciben persecución. 그래도 핍박이 오네. Yo también recibo persecución. 나를 욕하는 사람도 있네. También hay personas que me insultan, 핍박을 하고 me persiguen 거짓으로 거슬려 모든 악한 말을 하네. y me dicen toda clase de mal mintiendo. 참 많은 날 우리를 거슬리게 거짓말을 많이 하고 Satanás siempre miente y dice maldades. 성경 읽어보면 Si vemos en la Biblia, 성경에 미리 이럴 걸 알고 미리 이렇게 말씀하셨구나. la Biblia, ya Dios sabiendo que iba a pasar estas cosas, nos aconseja. 미리 알고 성경에 말씀하셨네. Entonces la Biblia ya nos advierte sobre estas partes, 상이 크겠네. que nuestro galardón será muy grande en los cielos. 정말 기뻐해야겠네. Entonces me debo sentir gozoso. 좀 조금 이제 기쁘기 시작했어. En ese momento me empecé a sentir gozoso poco a poco. 그냥 기뻐하려고 하하하 했는데 Yo, para intentar sentirme gozoso, reí en voz alta, jajaja. 마음에 기쁨이 오기 시작합니다. Pero poco a poco, de verdad, el gozo vino a mi corazón. 수많은 하나님의 종들이 당한 그 고난에 그 자리에 그 영광스러운 자리에 나도 조금 한쪽 구석에 끼일 수가 있어. Y me di cuenta, entonces, entre muchos siervos de Dios que padecieron persecución, Dios me da un pequeño espacio para mí. 그날에 주님을 대할 때, 야, 너도 핍박을 받아, 전 그 소리를 듣겠구나. Entonces yo pensaba, entonces Dios también me dice a mí, tú también vas a recibir 핍박을 받지만 ese galardón. 우리 교회 안에 참 많은 사람들이 Muchas personas de nuestra iglesia, 고난을 당하고 어려움을 겪는 걸 볼 수 있어요. puedo ver que padecen persecución y dificultad. 여러분, 우리 앞에 바울이 그래. Pablo también antes que nosotros lo hizo. 근데 바울이 그 복음 전하다 빌립보 감옥에 걸었잖아요. También Pablo en la iglesia de Filipenses, 바울도 이 말씀을 기억. en Filipenses aparece que es atrapado en una prisión. 바울과 신라가 막 하나님을 찬송하고 기도하고 막 기뻐했어요. Pero por la noche Pablo alaba a Dios y canta a Dios. En ese momento se levantó un temblor muy fuerte, empezó a moverse todo y las puertas de cada celda se 그에 abrieron 묶여있던 막 사슬이 다 끊어져. y las cadenas se cayeron. 그러고 난 뒤에 좀 있다가 그 간수가 구원받는 Después nos cuenta la historia que el guardia también recibe la salvación. 정상적으로 이제 옥문이 열리고 나가는 걸 볼 수가 있어요. Y podemos ver cómo él es liberado finalmente. 여러분 이런 이야기 볼 때 너무 하나님 앞에 감사하고 Cuando escucho este tipo de relatos, me siento muy agradecido en mi corazón. 우리 속에 하나님이 계시. Ahora Dios está en nuestro corazón. 이 세상의 신은 그 하나님을 싫어하고 미워하기를. Y los dioses de este mundo, ya que detestan a Dios, 하나님의 복음을 전한 자 항상 핍박이. siempre causan persecución en toda la historia del cristianismo. 여러분 핍박 별로 안 좋아하지, 그죠? A ustedes no les gusta la persecución, ¿verdad? 여러분 어떤 걸 좋아합니까? ¿A ustedes qué les gusta? 수많은 성도들 앞에 세우고 말씀을 전하는 사람들이 죄 사함 받고 기뻐. 우리 목사님 참 훌륭한 목사님 이러기를 ¿A 원하지. ustedes les gustaría ser levantado delante de muchas personas, anunciar el evangelio y que muchos reciban la salvación por ustedes y reciban reconocimiento de ellos, verdad?
아이고 예 감사 그러길 원하죠. Ustedes desean que sean admirados por todos diciendo, ah, es un gran pastor, ¿verdad? 성경은 이렇게 말합니다. Pero la Biblia dice, 베드로가 성전미문 안전병을 고쳤습니다. Pedro sanó a un cojo. 그래서 그날 많은 사람이 베드로를 향해서 얼굴을 향하고 Entonces muchas personas miraron a Pedro 베드로 복음을 전해 3,000명이 구원받는 역사. y anunció el Evangelio y 3,000 personas recibieron salvación. 생각을 해봐요. Pónganse a pensar. 야, 성전미문 그 안전병이 베드로 기도에서 나왔대. Escuchen, frente al templo, un cojo fue sanado por Pedro. ¿Es verdad? 그 우리 아들도 안전병이 고칠 수 있겠네. Entonces él podría sanar a mi hijo también. 와라. Entonces vamos a llamar a Pedro. 장관이 그러고 Tal vez el ministro habría dicho eso, 대원이 그러고 막 그래 하는. también algunas autoridades. 그리고 막 아이고 우리 아들 고치 고마워서 돈도 많이 주고 좋은 집도 주고 옷도 주고 막 그럴 것 같은데. Le agradecerían mucho por sanar a mi hijo, le ofrendan y también lo llevan a su casa. 다음날 아침 보니까 베드로 큰 집에 들어가 있더라고. Pero al día siguiente pasó lo contrario. 감옥에 가 있더라고. Estaba en prisión. 어떻게 막 그런 역사가 일어났나? ¿Cómo puede suceder algo así? 그래서 다 내 하나님 말씀을 전하. Pero Dios permitió esto para que el Evangelio se anuncie firmemente. 성경에 보면은 Por eso en la Biblia, 항상 핍박 가운데 que el 이루어져. Evangelio se manifiesta en medio de la persecución. 핍박을 두려워하고 안위를 원하는 사람 이 길을 갈 수가 없습니다. La persona que tiene miedo de la persecución y quiere la comodidad nunca va a poder ir por este camino. Las personas que con firmeza anuncian el Evangelio y padecen persecución, 핍박 있는 가운데도 incluso dentro de la persecución, 은혜를 힘입어서 recibiendo la gracia de Jesús, 구원을 받고 영광을 누리게 됩니다. puede ver cómo reciben la salvación y ven la gloria de Dios. 이 세상이 우리 세상이 아닙니다. Este mundo no es nuestro mundo. 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 난 천국이죠. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거시로 너희를 것을 모든 악한 말할 때 너희에게 복이. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 핍박하고 즐거워하라 하는 너희 상이 큼이니라. 너희 전에 있던 선자들이 같이 핍. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.